Excuse me? Can you speak a little bit about your pulse on True Social on Iran? And what was the decision? ኢራን ማክሰኞ ዛሬ ልትመታ ቀን ተቆርጠ። ቴህራንም ከእስራኤል እስከ ባህረ ሰላጤ የሚሳይል ማዕበል ጠብቋለች። ግን የዘላቂነቱ ነገር እንጃ ምላሽ ቢሆንም ለጊዜው ዓለም ፋታ አገኘች። ዶናልድ ትራምፕ የመጨረሻ ቀን ሰጥቻለሁ ጥቃት ሰነዝር ነው ፔንታጎን ተዘጋጅቷል ካሉ በኋላ ነገ ትተነዋል። ሌላ ቀይ መስመር አለን። ጠዋት ወታደራዊ ጥቃት፣ ከሰዓት ለዲፕሎማሲ ስንል ቆም ብለን እያሰብን ነው። ልምዳቸው ሆኗል። ኢራን የትራምፕ አቋም መቼ ሊለወጥ እንደሚችል የተረዳ አጸፋዊ ምላሽ በመስጠት ታበሳጫቸዋለች። ምንም እንኳን ትራምፕ በሄድ መለስ ፖለቲካ ውስጥ ሆነው ግራ ቀኙን መመልከት ተስኗቸዋል ቢባለም ዲፕሎማሲን በጦር አጅበው የመንቀሳቀስ ውጥን አላቸው። ትሩ ሶሻል ሚዲያቸው ሳይቀር ይህኑ ያረጋግጣል። ትራምፕ በባህረ ሰላጤው ሀገራት ጥሪ በቴህራን ላይ ዛሬ ሊጀምረው የነበረው መጠነ ሰፊ ጥቃት ቆሟል። ኢራን እድሉን ትጠቀም በሚል ያቋም ለውጥ አድርገዋል። ሳውዲ፣ አረብ ኤሚሬቶች፣ ካታርና ሌሎች ጠየቁኝ። አገራቱ ኢራን በፍጥነት ከአሜሪካ ጥቅም አንጻር ወደ ስምምነት ትመጣለች የሚል እምነታቸውን አስቀመጡልኝ። እኔም ጉዳዩን ተውኩት ብለዋል። በእርግጥ ከ2 እስከ 3 ቀናት ባለው ጊዜ አንዳች ስምምነት ላይ ካልተደረሰ ለመተኮስ ፔንታጎን የጦር ሚኒስትሩ ዝግጁ ነው፣ ጣታችን ምላጩ ላይ ነው፣ አንድ የኔ ትዕዛዝ ብቻ ነው የሚጠበቀው ይላሉ ትራምፕ። ፖለቲካዊ አካሄዱ የጉባኤ ዲፕሎማሲ ሰሚት ዲፕሎማሲ የሆነ የመጣ ይመስል አሁንም በፓኪስታን አማካኝነት ሌላ ድርድር ይጠበቃል። ከኢራን ጋር ትልቅ ውይይት ነበረን። ምን እንደሚሉም እናያለን። በሳውዲ አረቢያ፣ በኳታርና ኤሚሬቶች እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ተጠይቄያለሁ። ለ2-3 ቀናት ስምምነት ላይ ይደረሳል በሚል ለስምምነት ተቃርበዋል በሚል እምነት የሆነ ነው። ያን ካደረግን የኒኩለር ጦር መሳሪያ በእጃቸው ካልገባ ማለቴ ነው። በዛ ላይ ትራምፕ ወታደራዊ እርምጃንና ጫናን ታሳቢ የሚያደርገውን ሀርድ ዲፕሎማሲ ትተው ወደ ድርድር ምጣኔ ሀብታዊ ፍላጎትን በሰላም ማስከበር ሶፍት ዲፕሎማሲ በእጅጉ መመለስ ካልቻሉ የዋሽንግተንን የውስጥ ፖለቲካ ሳይቀር ይፈትኑታል። ኢራን ፕሬዚዳንት ትራምፕ የሚከተሉት መርህ ለድርድር ያልተመቸ መንገድ ይጠርጋል። እንቅፋቷ ራሱ አሜሪካ ናት። በምታሳየው ያልተገባ ባህሬን እንዴት ዲፕሎማሲ እንተማመን የሚል ጥሪ እያቀረበች ነው። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰይድ አባስ አራግቺም ይሄን ይላሉ። اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدایی که کردن حتی از جنگی که کردن هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهش رو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن با همون زبان بهشون پاسخ داده میشه. بنابراین راه در تهدید کردن نیست. هرچی بیشتر تهدید بکنن نتیجه جز ناکامی براشون به دنبال نخواهد داشت. اگر هم میخوان یک بار دیگه ما رو امتحان بکنن، یک بار دیگه تست بکنن، وارد جنگ بشن، نتیجه جز آنچه که در گذشته گرفتن نخواهند گرفت. بنابراین امیدوار هستم که این لفاظی ها رو کنار بگذارند و رو به منطق بیارن و اگرچه هیچ امیدی نیست که به منطق رو بیارن و اینکه راه حل موضوع رو باید در جای غیر از میدان نظامی ببینن چون از این مسیر به هیچ نتیجه የሰላጤው ሀገራት ኢራን ወደ ስምምነት እንደምትመጣና በፈጠነ መፍትሄ እንደሚሰጠው በማመን ለምነውን የዛሬውን ጥቃት ትችዋሉ ያሉ ትራምፕ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ኢራን ፈጽሞ አይኖራትም በሚል ለአያቶላውያኑ ቀይ መስመር የሚባለውን ነጥብ ድጋሚ አንስተዋል። از روز بعد از ارسال نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی از طرف پاکستان ما با مجموعی از پیشنهادات طرف مقابل مواجه شدیم که در این چند روز بررسی شد و همونطور که دیروز اعلام شد متقابلا نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی منعکس شده. در چین هم تمرکز گفتگوها هم بر روابط دو جانبه بود به دلیل اینکه ما با چین رابطه بسیار خوبی داریم. توافقنامه همکاری و شراکت راهبردی ایران و چین یک مبنای بسیار مهم هست برای همکاری بین ایران و چین در حوزه‌های مختلف.
در وضعیت فعلی خب طبیعی است که در رابطه با تحولات منطقه و تبعات قانون‌شکنی‌های آمریکا بر صلح و امنیت بین‌المللی تمرکز بیشتری داشته باشیم. ስምምነት ላይ ካልተደረሰ መጠነ ሰፊ እንዲያውም ከሰኔውና ከዚህ ቀደሙ ጥቃት በበለጠ ብርቱ ክንድ ዘመቻ ወደ ኢራን አይቀሬ ነው ይላሉ ትራምፕ። በኢራን በኩል ያሉ ኃይሎች አሜሪካ ሉዓላዊነታችንን ማክበር ካልቻለች አጽፈው በየትኛውም መንገድ የከፋ በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ የአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅሞች ሁሉ ህጋዊ የቤታዊ ዘቡ ኃይል አርጂሲ ኢላማዎች ይሆናሉ በሚል አረጋግጠዋል። የተወሰኑ ማሻሻያዎችን ከአሜሪካ ተቀብለናል። በጉዳዩ ላይ ተወያይተናል። በማሻሻያው ላይም እንዲሁ እኛም ትናንት አቋማችንን አሳውቀናቸዋል። ምልከታችንን ልከንላቸዋል። ይህ ጉዳይ በፓኪስታን አደራዳሪዎች እየሄደ ነው። ወታደራዊ ሰጥ አገባው በአደራዳሪ አገራት በተለይም በፓኪስታን በኩል ይረግባል የሚል ተስፋ ቢጣልበትም ኢራንም ሀሳቧን በኢስላማባድ በኩል ብትልክም ወታደራዊ ዛቸው ቀጥለዋል። አንድ የቴህራን ከፍተኛ የጦር አዛዥ አሜሪካ ስልታዊ ስህተት እንዳትሰራና የተሳሳተ ሂሳብ ዳግም ሰርታ ጥቃት እንዳትሰነዘር ማስጠንቀቃቸውም አጸፋው ሊከፋ እንደሚችል ማሳያ ነው። ከዚህ ቀደም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የመጨረሻውን ቀይ መስመር ሲያስቀምጡ ዋሽንግተን ካጠቃችን እኛም አስደንጋጭ ነገር ለዓለም እናሳያለን የኢራን ፖለቲከኞች ጋር የገጠመ ሀሳብ ሆኗል። በእርግጥ ቴህራን ምን አስደንጋጭ ነገር ለዓለም ልታሳይ ነበር? በውኑ አቶሚክ ቦምብ ባይኖራት እንኳን የቀረበ አደገኛ የጦር መሳሪያ ስርዓት ታጥቃ ይሆን? ህንድ ውቅያኖስ ዴጎ ጋርሲያ ቻጎስ ደሴቶች ላይ ዘልቆ ገብቶ ማውደም የሚችል የሚሳይል ስርዓት ይኖራት ይሆን? የብሪታንያ ፈረንሳይና አሜሪካ የጦር ሰዎችን አሁንም እያስጨነቀ የሚገኝ ጉዳይ ነው። Can you speak a little bit about your pulse on Truth Social on Iran and what was the decision that why you didn't attack it? Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and it didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. ለዚህም ነው አሜሪካ ጥቃት ካደረሰች አንዳች ከባድ ችግር ይፈጠራል የሚለው በርካቶችን የሚያሰጋው። ምንም እንኳን አሁን ሁኔታዊ መርገብና የተስፋ ቢሆንም ኢራን ሙሉ ሉዓላዊነቷን ለዋሽንግተን አሳልፋ መስጠት ቀርቶ በሩቡ እንኳን አትደራደርም የሚሉ ድምጾች መብዛታቸው ውጥረቱ ሊያመዝን እንደሚችል ጠቋሚ አድርገዋል። ለእስራኤልና በመካከለኛው ምስራቅ ከኛ ጋር ለተሳተፉ ህዝቦች አሳውቀናል። ይህ በጎ ለውጥ ነው። ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለውን ግን እናየዋለን። We've had periods of time where we had በተለይም ማሱድ ፐዘሽኪያን ለዘብተኛውን ፖለቲካቸውን ተጠቅመው አሜሪካም ቀጠናውም ራሷ ኢራንም ደህና የሚሆኑበትን እድል ይፈጥራሉ የሚል ተስፋ አለ። የአሜሪካ ሙሉ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነቱ እንዳለ ሆኖ ትራምፕ በአጋማሽ ዘመን ምርጫቸው ድምጽ ሪፐብሊካኖቹ እንዳያሳጡ ስጋት ደቅነዋል። አሁንም ተጨማሪ ጦርነት ነጋሪት ጉሰማ ውስጥ መግባታቸው ፖለቲካዊ ውድቀትን ለፓርቲያቸው ያመጣል። እሳቸውም ለፕሬዚዳንታዊ ክስ ኢምፒችመንት ይዳረጋሉ የሚል ጥያቄ እያስነሳ ነው። 64 በመቶ ድምጽ ሰጪዎች ትራምፕ በኢራን ላይ የከፈቱትን ጦርነት ልክ ያልሆነ ሲሉት 37 በመቶ የሚሆኑት እንደ አንድ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ልክ ስራ ብለውታል። ይህ ውጤት ደግሞ ለሪፐብሊካኖቹ ቀጣይ ምርጫ አደገኛ ምልክት ሊሆንባቸው ስለሚችል ችግሩ እዛው ፓርቲ ውስጥ ይጀምራል። Go ahead, on Iran. What? Follow up on Iran. Other countries have done this before. They have asked you to change course in order to they dangled a peace deal in front of you saying one was coming. Nothing has come into fruition. You mentioned this. Well, a lot's come into fruition. We've taken a country that was going to have a nuclear weapon, and we've virtually destroyed its military. They have no navy. They have no air force. They've been virtually destroyed militarily. That's a lot. That's a big. We could leave right now. It would take them 25 years to rebuild. And the last thing they're thinking about, I think, is nuclear. Now they have to put it down in writing. But when you say nothing,
we've totally destroyed, excuse me, from CNN, we've totally destroyed their military. We've destroyed their leadership. As you know, their leaders are gone. Their leaders are gone at the first level. The second level, we're dealing with half of the third level. And I think we've made a lot of progress. And it's very simple. You know, we don't want to go through this. We had the greatest economy ever. We still do. The stock market hit a brand new high a little while ago. I never thought that was going to happen. We had to make the excursion. You know, we hit 50,000 on the Dow. We hit 7,000 on the S&P, and everyone said that couldn't be done within my 4 years. It would be too big. Well, we did it in my first year. And then I called Scott and Howard. I called them all into my office. I said, we're going to take a little excursion down to the Middle East, and we're going to confront Iran because they are desperate to have a nuclear weapon. And the only reason they want it is to use it. And I said, I hate to do this because we're doing so well, but this is the most important thing we can do. We can't let Iran have a nuclear weapon. So we did that. ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጥቃት እንደማይሰነዝሩ ቢያስቀምጡም ሁኔታዎች ግን መልካቸው ሊለውጡ እንደሚችሉ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል። ታዲያ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ እጅጉን የምትቀበለው ካልሆነ በስተቀር ዋጋ ይከፍላሉ በሚል በቴህራናውያኑ ላይ ጫና መፍጠራቸው ሌላ ውጥንቅጥ ሊፈጥር እንደሚችል ይነገራል። የፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አቋም አሁን ሌላ፣ በቀጣይ ደግሞ መልካም አጋጣሚ ሊፈጥር የሚችል አውድ ያለው በመሆኑ ሁኔታዎች እጅግ አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ። And when we did that, we were met with a little force, and we ended up destroying them. We now have a tremendous. We built really a steel wall where no boats to blockade, where no boats are able to. Not one boat has been able to get through our blockade. Look, our military is the greatest military anywhere in the world. I just left China, and I will say President Xi was very, very complimentary of our military. He was amazed, actually, at our military. We have the greatest military in the world. We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these three countries, plus others, and they're dealing directly with our people and, right now, Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without... ጉዳዩን በዚህ ልክ ብቻ ማየት በቂ እንዳልሆነ ይነገራል። የፖለቲካ ተንታኞችም ቢሆኑ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አቋማቸውን ረጋ ብለው የማያስቡ የሆኑ በመምጣታቸው የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ ከእስራኤል ፖለቲከኞች አንጻርም ካልተቀዳም እጅግ አስቸጋሪ ጊዜ ቀጠናው ሊያስተናግድ እንደሚችል በስፋት ስጋታቸውን እያስቀመጡ ይገኛል። And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon.